हम्म। हाँ भाई कौन कहलु? ना रे एमती कॉल करदेले केमती अछु? हाँ मु भल अच्छे आउ तू? हाँ हाँ मु रखुची। अरे सुन सुन तू काले आसुचु ना नहीं? हेलो हेलो कहीं गाली कौन की? कौन की माने? हेलो 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 शांति शांति हाँ कुह पिलाମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିବ। हाँ मुझे केतवेलू फोन कर से दिज फोन लगुनि ହଁ ହଉ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କର, ସେ ଉଠେଇବେ। हेलो अरे तू कुआड़ जाइथिलु मु एते फोन कलानी नाई म एठी बसथिली टिके। तू आगे कहलु खाइछु कि नहीं? हाँ हाँ मु खाइछि आउ तू? हाँ मु खाइछि। तू काली आसीबु कि नहीं? हाँ तू काहे व्यस्त होचु जे मु एबे संगे संगे बाहरी जाउछि। हाँ 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 मु रखुछु। हाँ हाँ ହ୍ୟାଲୋ ଏମା, ମନ ଦୁଃଖ କରି କାହିଁ ବସିଛୁ? କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ନାଇଁ ବାପା କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ମୁଁ ତୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି। ଭାଇମାନେ ଦୂର ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଥିବ,
हेले एमती मन दुख कर बसले कौन हम हाँ व्यस्त होनी आसीज से मैंने हेलो आज्ञा किए कहते ମୁଁ ମେଜର କୁଲଦୀପ କହୁଥିଲି। कहतु ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଦେଶ ସେବାରେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡି ବି ଏଯାଏଁ ମିଳୁନି। ବାପା ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ତା ଫୋନ୍ ଲାଗୁନି ଯେ ସେ କେତେବେଳେ କହିଲା ଆସିବ ବୋଲି ଆଉ ତାକୁ କହିଦେବ ସେ ନ ଆସିଲା ଯାଏ ମୁଁ ଜମା ବି ଖାଇବିନି ସେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ମୁଁ ତା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଖାଇବୁ ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି। अरे हे से फोन करथिला कहले कि तो फोन टा हज जाइथिले तो आ से फोन कर पेले आ कहले कि हां से आसुजी बोली ଆଉ ମୁଁ ଆର୍ମି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଭାଇ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନା ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଛି ମୋ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଛି। जन्ह तारा फूल परी जन्ह तारा फूल परी सबु मिसी गला पर हेला जिए मो भौणी सिए मो भौणी सिए मो भौणी सिए
ମୋ ଭଉଣୀ ସିଏ ସୁନାରୁ ମାହିରା ନୀଳା ସୁନାରୁ ମାହିରା ନୀଳା ସବୁ ମିଶିଗଲା ପରେ ହେଲା ଯିଏ ସେ କିଏ? ମୋ ଭାଇ ତ ସିଏ ମୋ ଭାଇ ତ ସିଏ ମୋ ଭାଇ ତ ସିଏ ମୋ ଭାଇ ତ ସିଏ। हाँ दर्शक बंधु एकता सूत्र में बांधि रखा ये हूँ ओडिया संस्कृतिर महान परंपरा केवल भाई भौणी रक्षा कवच साजेनि ए दिने भौणी भाई पाई शुभ मनासे जद्वारा भाई को मध्य मरण मुहूर फेरे आने आसतु ना दर्शक बंधु पवित्र रक्षाबंधन को सभी मिसी पालिबा यार महान संस्कृति को जीवित रखा। हाँ दर्शक बंधु वीडियोटी देखि सारिबा परे जदि आपण मानकु भल लागे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जम्मारू भूलिबे नहीं। कमेंट बॉक्स रे आपणक सुंदर मूल्यवान मतामतटी रखिबे। रहुछु नमस्कार। से किए ମୋ ଭଉଣୀ ସିଏ ମୋ ଭଉଣୀ ସିଏ ମୋ ଭଉଣୀ ସିଏ